Aïe aïe aïe. Wesh, il a raté, il a cheat direct. Ah, c'est lui. おいおいおい、このバズ様に先に名乗れってか。おめえが先に名乗れよ、白ネギ野郎。バズって言うんだ。僕はユーグラム。ユーグラム。ユ Allez. ーグラムハッシュバルト。バズビーか。 Basby. Mais c'est quoi ce nom de rappeur 何の真似だより先にじゃねえの des か。 années 90 comme ça? バナビンガーワン。 J'ai l'impression que c'est grave beau là. その傷。 Ah, c'est déjà beau de base. 陛下のアウスベーレンによるものか。お前は選ばれなかったのだな。下の連中は軒並みアウスベーレンされたぜ。てめえはこのことを知ってたはずだ。知らなかったと言えば信じるのか。信じるさ。俺とお前の仲だ。そうだろ。ユーゴ。 You go! You go! バズって呼べよ。昔みてえによ。バナビンガー。 Et il a du flow quand même ce bâtard. 問答は通じないようだな。俺は陛下の力を殺すぜ。お前と一緒にな。 Comment ça, sale traître? そうだろ。ユーゴ。Ouais! Eh, ça sent bon, hein? いやー、このバズ様にまんまと先に名乗らせるとはなかなかに狡猾なやつだ。君が勝手に名乗ったんだし、なんでついてくるの？お前みたいなしょぼいのが獲物取れると思えねえから見守ってやってんじゃねえか。なんだよその顔。言い返せよ。俺が悪者みてえになんだろうが。僕はまだ君みたいに入り非暴言も作れないし、しょぼいやつだよ。そんなことねえって。俺が天才だからできてんだって。お前言うほどしょぼくねえって。最初にしょぼいって言ったの君なんだけど、ユーゴって呼び方も Ah, mais là, oui, c'est vrai qu'il avait fait ça pour, pas que pour lui, pour tout le monde. なんでだよ。じゃあ親とかなんて呼んでんだよ。おじさんと暮らしてる。じゃあそのおじさんはなんて呼んでんだよ。そんなの君に教える必要ない。もう言ってよ。僕今日ウサギ取って帰らないといけないから。いった何やる。 Aïe aïe aïe. 俺別に食うために狩りしてるわけじゃねえから。俺が天才なの見せつけるために狩りしてるだけだから。 Wesh. ユーゴ、お前今日から俺の子分な。大人に何言われても気にすんな。 Ouais, j'ai vu ses bras, j'ai vu. Pour ça, j'ai dit, il me fait, わ il me か fait ん de la ねえ peine. ことは le pauvre. 全部俺が教えてやる。 Ouais, à mon avis, il se fait taper. Hein. おい、ユーゴ。探したぞ。 Rien qu'à la voix, tu そ sais. んな森深くまで一人で入りよって。お前はわしがおらんとダメなんだ。そうだろ。かわいいユーゴや。ガールベルトだとか言ってやがったな。ここはジルバーンじゃねえのか。いつの間に城の名前まで。 Oh non, c'est horrible. Oh non, c'est horrible, sa grand-mère. Oh, j'ai la haine. おめえの口癖だったもんな。 Ah, je suis dégoûté, frère. バナーフィンガー3。 Le changement d'ambiance, hein, entre enfants et adultes. Là, c'est Hugo, il a éteint toute sa famille. Mais c'est quoi cette descente de fou? Ah, le headshot sur la daronne, il était effrayant. En plus, t'as un no-scope, hein. Ah, elle avait la classe quand elle était jeune, c'est super. Hein? Il avait déjà... Hein? C'est normal, ça? ユーゴと出会って半年、俺の一族が住んでいた小さな城は焼け落ちた。焼いたのは Elle l'avait déjà avant? Ouais, c'est sûr, il avait déjà ça avant, il y a 1000人 ans. の領地を牛耳る化け物。200年前から生きてるだとか、クイーンシーの始祖だとか。知ったこ Ok, とかよ。 ok. Ah, donc il était extrêmement chaud déjà, là. ユーハバッハを殺す。ユーゴ。僕も行くの。おめえの森も焼かれたろ。焼け跡でおじさんと途方に暮れてたけど、そうしろ。おじさんは焼け死んだよ。 Oh, putain, mince. そうか。ユーハバッハを殺すため必死で自らを鍛え上げた。 Allez, ah, c'est mignon, ils ont grandi 俺たちは ensemble. どちらから言い出すでもなくユーハバッハの側近となって奴を殺そうと決めていた。霊視も集められないし、弓も作れない。バカか。俺がいるだろうが。これは俺とお前二人の復讐なんだ。弓の作り方ぐらい俺が教えてやるよ。そうすりゃすぐにできるようになる。 C'est un bon base, hein. そうだね。新たな戦闘部隊。この国ではないザイドリッツ。
次に制圧するのはソウルソサエティだ。なんと奴らを倒すには新たな力を持てせねばかなわんだろう。 Merci Mike Bitter, mon frère. シュテルンリッター。 Aïe aïe aïe. 昼も夜もなくただひたすらに自分たちの力を磨き続けた。俺は相変わらず天才だった。ユーゴーにクイーンシーの才能はなかった。5年経っても霊視を集めることもできなければ相変わらず弓の一つも作れないままだった。聞いたことはあった。昔は何十年かに一人そういうクイーンシーが生まれていたこと。ユーゴーと組んでもユーハバッハを殺すのに何のメリットにもならないだろうと感じていた。だが才能のなさを補おうと俺よりも必死に剣と弓に打ち込むユーゴー。 La classe, hein, quand même. 俺はどうしても見捨てることができなかった。 J'aime trop la DA de. そのことに気づいてい Je たのかどう commence か。 cette saison, j'aime. Je sais pas. Je sais pas, そ j'aime して trop. その日がやってきた。なんだあの鳩はユーハバッハ様よりお達しである。ユーハバッハ様は新たな戦闘部隊の設立を宣言なされた。なおシュテルンリッターソウルソサイティへの侵攻を果たすべく設立される栄誉ある騎士団である。我こそはクイーンシーのために戦わんという高き志ある者は。行くぞユーゴー。なんだ貴様は。 Aïe aïe 俺は aïe. バズ、こいつはユーゴー。そのシュテルンリッターってのに入隊希望だ。ちょっとバズ。行くぞ。おい待てよ、入隊希望だって言ってんだろが。試験は後日だ。追って通達がある。それまでにせいぜい腕を磨いておけ。貴様のごときポンコツを通すほど広きもんではないがな。 Aïe 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 aïe. Eh, il ressemble à Ishida le mec un peu, non? だってさバズ、今日はもう帰ろう。腕を見せりゃいいんだろ。あーだったら勝負しようぜケンペイさん。俺が勝ったらあんたのその椅子俺にくれよ。なんならそこの偉そうなあんたらでもいいぜ。 Elles sont la classe les Quincy hein, quand même. Hein. Quelle classe. 死なねば己の無力もわからぬ。 Wesh. 何が起きた。 Ah ça m'avait. Aïe aïe aïe. Juste à la pression. Incroyable. Oh les gars ça m'avait manqué de voir ça. Ça fait longtemps. 申し訳ありませんユーハバッハ様。よい、私は探し物を拾いに来たのだ。私の右腕となるものを拾いに。ここだ、ここにいるぞ。この俺がて Aïe め aïe えの右 aïe 腕 aïe. に Il な va ってや tomber de る。 haut. そしててめえは俺に殺されるんだユーハバッハ。私はお前の名を知っている。ユーグラム・ハッシュバルト。 Qu'est-ce que tu es Yuglamage. 配信よ。 Aïe 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 aïe. Mais les gars. Aïe 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 aïe. Yuglamage. Ouais, il a une prestance incroyable. 何ですか。何のことかよく。 Moi j'aime trop les gars. Du lore, tout. お前はこれから我が側近としてシュテルンリッター Et comment ça, ça le met conseiller Zama comme ça, direct. 僕たちがずっとなりたかったもの、ずっと辛い鍛錬に耐えてきたもの。 Merci Babar pour le sub. Merci mon frère. 先に僕がどうしようバズ。なんでだよ。二人で側近になってユーハバッハを殺すはずだった。俺には才能があった。お前にはなかった。 Oh, il a le 二人 sub. で側近になれなかったとしても Lego. 一人だけなら俺だったはずだ。 Ah, il croit trop que c'est le なんで personnage お前なん principal. だよユーゴ。 Oh la jalousie. なんで Le personnage principal, il croit que c'est lui. バズ、どうして一緒に喜んでくれないの。何かの間違いだと思 Oh. なんだと聞き捨てならんな小僧。陛下に選んでいただいた貴様が陛下の何を間違いだなどとほざくのだ。います。クイーンシーの才能なんてほとんどないんです。弓も矢も作れなくて、僕なんかよりあそこにいるバズの方が陛下の側近に Tu vois, Baz, ça c'est un vrai pote. ふさわしいと思います。 Ça c'est un vrai ami. まだ言うか貴様。 Oh, il est descendu や carrément. はり我が目の見た通りだ。お前は私と同じ分け与える力を持つクイーンシーだ。 C'est la même. 同じ力を持つクイーンシー。私が生まれて後200年一人たりとも生まれていなかった。 200 dernières années. そういうクイーンシーももう何百年と生まれていない。お前は他のクイーンシーのように周りから霊視を吸収して自らの力とすることができぬ。周りに与えることしか。 Ah, genre, c'est un buffer. Il 私は buffe. 与えた力を育てさせ、 C'est un それを support. 奪い去ることで力を得たが、お前はそれすらもできぬ。赤毛の子供よ。
よ。お前はこの者といる間、日々自分の力が増していくのを感じていたはずだ。Oh non. それが自分の力だと思っていたか。Oh non. この者に Oh, il doit tomber tellement haut. Oh, il le regarde de haut carrément là. Ah non, j'ai rien dit. Non, regardez, non, c'est le vide. Regardez le vide. Non. Oh la dinguerie quoi. Les gars, je vous jure. Aïe 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 aïe. C'est magnifique. Oh. Oh non, Baz là, ça y est frère. Mais en fait, Ashenvad il l'a tué. Son oncle. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles et en fait, justement, il doit le kiffer. Un petit retard de sous-titres les gars, j'ai remarqué depuis tout à l'heure. Ah, il est fort aussi, c'est pas le problème. また勝負を逃げんのかよ。そんなに俺に負けるのが怖えかよ。いい加減にしろ。シュテルンリッター内での死闘は禁じられている。破れば死罪だ。いくらけしかけてこようとお前と戦うつもりは。Ouais, il l'a cherché toute sa vie. 入団したての新入りに絡まれるとは災難だったな。団長としての威厳が足りないんじゃないのか。あなたを見習うようにしますよ。ヒューベルト副団長。 Ah, je crois qu'il lui a rappelé sa place un peu là. Il a rappelé qu'il était inférieur. シュテルンリッター内での死闘は死罪ですよ。あんなもののために死ぬつもりですか。見ている者がいなければ陛下といえど知る由もなし。私が見ていますよ。Aïe aïe aïe aïe. お前がユーハバッハの元へ消えて3年。3年かけて俺がシュテルンリッターへの入団を果たした時、お前はシュテルンリッターの団長になって。Ah non, les Kunchi sont tellement de flow. もしかしたら最初から団長だったのかもしれなかった。Ah non, les Kunchi les gars, c'est tellement de flow. お前は俺の挑発をかわし続けた。何度も何度も。どれだけ俺が噛みついても絶対に俺と戦おうとはしなかった。Ouais, il l'a défendu. 俺と勝負しろ。お前に負けちゃいねえ。Le regard est vide, hein, frère. まだ。Il est fatigué. Ah c'est fini, y a plus de défense là. Aïe aïe aïe. Oh putain c'est beau hein. Ah les gars c'est très beau par contre. Ça c'est du Bleach. 10 litres de sang qui saute à chaque coup de lame. Ça c'est mon Bleach. Magnifique. C'est trop beau. C'est un épisode de malade. 思い通りにはいかねえもんだな。お前に負けたらもっと悔しいもんだと思ってたぜ。 Trop beau frère. C'est magnifique vraiment, cet épisode il est trop magnifique. En fait, y a pas un épisode qui est nul cette saison. J'en reviens pas. Et c'est fini, il meurt. Oh non, c'est triste. Hein. Waouh, c'est trop triste. On a eu un épisode entier, 2 mecs, 2 ennemis. Ouais, c'est sur 2 Quincy. Un Baz, pour moi c'est un Quincy random. Ça y est, lui je m'en bats les couilles. Bazby, c'est bon, tu vois. C'est dingue. Pour un iWatch et un héros, pour l'autre c'est un pro. Mais c'était un épisode. Ça c'est Bleach. Ça c'est du Bleach les gars. Cette saison j'ai commencé à t'attacher. Mais en fait les flashbacks c'est ça le problème des flashbacks, c'est que ça donne forcément. T'apprends sur le lore du perso, tu t'attaches tu vois. Merci la non-censure. Ah c'est... Ah oui il m'a plu de fou l'épisode. Les gars mais honnêtement Bleach cette saison elle est ouf. Ah ouais c'est un rajout ou pas les gars? Le headshot de la daronne. Ok. Le headshot de la daronne, oui, apparemment, c'est un très beau rajout. Le headshot no-scope là, incroyable. C'est une dinguerie par contre. Eh les gars, je vous jure que ces 2 personnages-là, on s'en doutait pas, hein. C'est sorti... Oh, c'est magnifique, sa mère. Trop, les gars. Putain, les prochains épisodes, il va tellement être incroyable, les gars. On va avoir droit à 40 minutes, c'est ça, hein. Par contre, le passage avec l'ongle du gomme... Ouais,
40 minutes. Oh les gars, il va être phénoménal cet épisode. Après Kubo, la partie 4, il y aura des épisodes inédits. Ah ok. Ah mais déjà cette saison, apparemment, il y a déjà eu des scènes inédites. Là, ça va être des épisodes complets, des trucs inédits base B. Ah, bien vu ça, Kari. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est une sacrée info, j'aime bien. Ça va être 80% de rajout. Bah, c'est ce qu'on veut, frère. C'est la dernière saison après. J'espère qu'ils nous font pas une dernière saison et un film. Hein, parce que ça y est, faut pas gratter 1000 ans non plus. La partie 4, il y aura max 5-6 épisodes de manga. Tout le reste que nouveau que personne connaît. C'est magnifique. C'est trop bien. Magnifique. C'est bien cela de faire ça, les gars.